Okay, dira. Okay. So, for 250 pesos, mag-ingay na! Okay, so, ang inyong nailhan na dula is Hep Hep Hooray. Pero ang buwang dula is Hep Hep Hooray gapon, pero ang words kay lahi. Ang words is love, joy, and hope. And also, naay action sa ana. So, may man ko, ano siya, by sequence, by order rather. So, kung gusto yung una, may ingon, love, joy, dua kamot, joy, then, hope. Aba, ayos. Para sa love, joy, and hope. Love, joy, and hope. Alright. Let us start the game. In 3, 2, ay, hindi rin ni Brian la. Diretso na yun. Brian, sige Brian. In 3, 2, 1. Joy. Hope. Love. Murag na nga to sa So, kanya ang mechanics. If ever malate gamay, out na diretso. If ever malate gamay, out na diretso. Okay, let's start the game proper in 3, 2, 1. love. Oh, sorry, Papa. Na-out na Papa. Okay, so let us start the game in 3, 2, 1. Stop! Ay, na-out na si Mama Angeline. Eh, wala ba tapos Papa eh. Tapos Papa. Okay, start in 3, 2, 1. Love. Wala si Kamperin. Love, joy ka na. Berto 50. 3, 2, 1. Joy. Hoy! Ala ka! Ala na! Ah! Okay, so gamay. Dapat makita yung players yung mga dito. Okay, let's start the game in 3, 2, 1. Love. Joy. Up! Okay na. Unfair. Okay, let's start the game in 3, 2, 1. Ito kayo. In 3, 2, 1. Joy. Up! Love. Saan mo na? Ano naman din? Saan mo na? Okay, let's start the game. 3, 2, 1. Joy. Paul. Ano Papa? Sayang. Okay, let's start. 3, 2, 1. Love. Joy. Ay! Okay, ismog na kamay para lang space na yun. Last three. Okay, let's start the game in 3, 2, 1. Tawala. Okay, last two. Last two. Dali. Kasi. Ada. Okay, let's start the game in 3, 2, 1. Love. Joy. Paul. Love. Joy. Asa man, best of 3 or diretso na yun? Kan ay sa atin dyan, diretso. Best of 3 or diretso na yun? Ayun na lang. Ay ko lang. Diretso na, oy. Sige, diretso na. Ano, ano lang? Pagkain lang. Congratulations sa Okay, inyo. sige. Ah? Ako na egg. Di, ato eh, balik. No, wala na. Diretso na. Hindi na to. Ah, pwede na daw. Sorry, kuya. Love si Injin. Okay, so mayroon ang dula sa tuwa karon. Thank you so much for playing, everyone. That's all. Thank you.